السلام عليكم ورحمة الله. غنشوف معكم في هذا الفيديو هذا تصحيح التمرين 18 حول لي نومبر كومبلكس اي لو باغيسونتر، الأعداد العقدية والمرجح. نعتبر المعادلة on considère l'équation E z au cube moins 3z au carré plus entre parenthèses 3 moins 2i fois z plus 2i moins 1 est égal à 0. Avec l'inconnu, c'est un nombre complexe. السؤال الأول: montrer que l'équation E admet une solution réelle alpha que l'on déterminera. يعني يبين أن المعادلة E تقبل حلا حقيقيا غنسميوها alpha يجب تحديده. ثانيا déterminer alors les deux autres solutions bêta et gamma. حدد إذن أو بعد ذلك الحلين الآخرين بيتا، نسموهم بيتا وغاما. السؤال الثالث: soit A, B et C les points d'affixe dans le plan complexe, etc. D'affixe respective la solution alpha, la solution bêta, la solution gamma. Montrer que le point A est le milieu du segment BC. بين أن النقطة A منتصف القطعة BC و استنتج l'isobarycentre du triangle OBC. Attention، ماشي لو باغيسونتر هنا، سي l'isobarycentre. اش كنعنيو بليزوباغيسونتر؟ وهو لو باغيسونتر des points OBC affectés du même coefficient. كناخدو بصفة عامة واحد. إذن l'isobarycentre غيكون هو le barycentre ديال هاد les trois points OBC affectés du même coefficient، affectés du coefficient 1. كناخدو دائما 1. و l'isobarycentre راه هو مركز الثقل، مركز ثقل المثلث. ويمكن لكم ترجعوا المقرر الإعدادي. مركز ثقل المثلث هو نقطة تقاطع المتوسطات ديال المثلث، والمتوسط متوسط مثلث راه هو المستقيم الذي يمر من أحد الرؤوس ومن منتصف الضلع المقابل لهذا الرأس. إذا غادي ندوز مباشرة إلى الحل. إذا غناخدو المعادلة ديالنا z au cube moins 3z au carré plus 3 moins 2i fois z plus 2i moins 1 est égal à 0. هذه راه هي معادلة من الدرجة الثالثة. لي كويفيسيون ديالها سون دي نومبر كومبلكس. إذا هذه المعادلة هذه راه تقبل حلين، ثلاثة الحلول بالضبط، بما أنها من الدرجة الثالثة في السي. إذا فهي تقبل بالضبط ثلاثة الحلول. إذا غنبداو. Soit alpha un nombre réel. Alpha est solution de l'équation E، يعني حل المعادلة E يكافئ. غادي نعوض زد بألفا هنا، أينما كانت زد أعوضها بألفا. إذا ألفا أو كيب موان 3 ألفا أو كاري بلس 3 موان 2 إي فوا ألفا بلس 2 إي موان 1 إت إيكال أ 0. علاش؟ لأننا اعتبرنا ألفا حل وهذا يكافئ. إذا هنايا ألفا راه سي ان نومبر ريال. إذا غادي جيفيكتي لو برودوي إيسي، هاد لو برودوي ها هما هنا، وغادي نعزل لا بارتي ريال إي لا بارتي إيماجينير. ألفا أو كيوب موان 3 ألفا أو كاري بلس 3 ألفا موان 1 هادو ما فيهمش إي. إذا هادي سي لا بارتي ريال، و لا بارتي إيماجينير هما اللي فيهم إي، لي نومبر كي كونتيان إي. دونك جو فاكتوريز باغ إي et j'obtiens 2 moins 2 alpha, le tout fois i égale à 0. إذا هذا شنو هذا؟ هذا c'est un nombre complexe. ها la partie réelle ديالو. Voici la partie imaginaire. est nul. Un nombre complexe est nul si et seulement si sa partie réelle est nulle et sa partie imaginaire. ها la partie imaginaire هي هذه اللي في القوس هنا et nul égale 0. la partie réelle هي هذه اللي في القوس الكبيرة، هذا القوس هذه. إذا cela équivaut، j'obtiens ici deux égalités ou bien deux petites équations avec l'inconnu alpha. هذه غتعطيني alpha égale à 1، وهاد لو alpha n'oubliez jamais de vérifier ici. هذاك لو 1 اللي وجدت هنا
la valeur de alpha que j'ai trouvée dans cette équation doit vérifier la première égalité. Donc si je vérifie, alors 1 plus 3, 4, moins 1 c'est 3, moins 3 c'est bien 0. Donc l'égalité 1 est vérifiée par la valeur de alpha qui est égale à 1. Donc alpha est égal à 1. Donc notre équation E admet une solution réelle, alpha est égal à 1. Et par suite, maintenant je vais passer à la résolution de l'équation E. C'est un polynôme, c'est un polynôme en Z. بما أن Z يساوي 1 est une racine ديال le polynôme. Donc le polynôme s'écrit Z moins alpha facteur moins la racine هذه fois Z au carré plus AZ plus B, avec A et B sont deux nombres complexes. Donc j'effectue le produit ici, j'ordonne, donc j'obtiens, les puissances de Z à moi. Donc j'obtiens Z au cube plus A moins 1 fois Z au carré plus B moins A fois Z plus le terme constant moins B. Donc le polynôme ou هذا sont égaux, donc les coefficients des termes de même degré sont égaux. Z au cube هنا 1 إذا هنا راه 1. هنايا A moins 1 إذا A moins 1 خاصها تكون تساوي moins 3. هنا le coefficient de Z هو B moins A وهنا هو 3 moins 2i. Donc B moins A doit être égal باش تكون égalité بين les deux polynômes. Donc B moins A doit être égal à 3 moins 2i. Et le terme constant هذا خاصو يكون égal le terme constant. Et moins B égal à 2i moins 1. هاد moins B égal à 2i moins 1 غنضرب في moins 1 غتولي لي B est égal à 1 moins 2i. ها هي j'ai trouvé directement B. A moins 1 égale à moins 3, donc غتعطيني A égale à moins 3 plus 1, ça fait moins 2. وغادي نشوف دائما واش هاد l'égalité هادي اللي بقات هنا واش غتكون vérifiée بهاد les valeurs de A et la valeur de B. Bien sûr, la deuxième égalité est vérifiée. Vous pouvez faire B moins A, 1 moins 2i plus 2, ça fait 3 moins 2i. Donc A égale, هاد le A لقيتو هو غنعوضو من بعد وهاد le B il est là. Donc je remplace le A et le B dans leur place, donc j'obtiens Z moins 1 facteur de Z au carré moins 2Z plus petit b plus 1 moins 2i égale à 0. Donc notre équation devient sous la forme d'un produit égal à 0. Donc z moins 1 égale à 0 ou هاد القوس هادي égale à 0. هادي est égal à 1 صافي نخليوها. On l'a déjà trouvé. هادي هي la valeur de alpha. وهادي c'est une équation du deuxième degré en Z. غنخدمو دلتا égale à b au carré moins 4 fois A, le A c'est 1, fois C c'est le 1 moins 2i. Delta égale, moins 2 au carré c'est 4, moins 4 plus 8i. 4 moins 4, 0, donc il me reste 8i. Vous pouvez faire la méthode que j'ai déjà donnée. Alors 8i c'est le double produit, donc نحيدو le double produit, donc غتبقى 4i. إذا 4i راه هي 2 fois 2i. Les autres cas ما غيعطونا حتى شي حاجة. Ou bien vous mettez ici, vous calculez les racines carrées algébriquement, la méthode algébrique. غادي نضيعو فيها الوقت إذن. Donc 8i, vous pouvez vérifier 8i est égal à 2 plus 2i le tout au carré. Donc les deux racines carrées de delta هما 2 plus 2i et l'opposé ديالها. Tout nombre complexe admet deux racines carrées opposées. 2 plus i, l'opposé ديال 2 plus 2i c'est moins 2 moins 2. غادي نخدم بهذه اللي لونت بالاخضر هذه وهذه نخليها. راه سواء خدمت بهذه او بهذه راه غادي نوجد لي ميم سوليسيون. اذا وكنذكركم يعني لا سوليسيون نيميرو 1 الا حسبناها بهذه وحسبناها بهذه
عاودنا لا دوزيام سوليسيون حسبناها بهادي، راه غنلقاو لا ميم سوليسيون، ما غنلقاوش دو. دونك نخدمو بهادي فيهم بجوج. دونك بيتا سي Z2 est égal à moins B, c'est-à-dire moins de C2, plus racine carrée de delta, il y a 2 plus 2i sur 2a, 2 plus de 4 divisé par 2c2, 2i sur 2ci. Gamma, c'est la troisième solution, c'est moins b moins racine carrée de delta. Donc moins راهي هذه ولكن راهي هذه moins جبتها من هنا moins 2i sur 2a, 2 moins de 0, moins 2i sur 2 c'est moins i. Donc notre équation admet trois solutions. وحدة une solution réelle اللي هي ألفا ها هي، وهادو غناخدهم إما هادي ناخدها بيتا وهادي غاما، ولا هادي غاما وهادي بيتا. إذا نردو البال لا solution qui est bien spécifiée راه هي ألفا. إذا هادي يعني راهي إلا خدينا بيتا هي 1 ولا غاما هي 1 راه كلشي غيمشي خطأ. إذا نردو البال سوا أ ألفا بي، إما ناخدوها 2 بلس إي ولا ناخدوها موان إي، هنا ما كاين تا إشكال. دونك cela veut dire que la fixe du point A c'est 1, la fixe de B c'est 2 plus I et la fixe de C c'est moins I. دونك هاد لي بوان هادو يمكن لي نرسمهم بسرعة دائما. أؤكد ملي كيكونوا عندك دي بوان كوم سوسي vous faites un petit schéma، يعني بسرعة رسم واحد الشيما في الوساخ عليه غادي تعتمد. إذا غادي نوريكم لو ديسان ici. Il est là le dessin. ها هما لي بوان، ها لو repère il est là، l'axe des abscisses، l'axe des ordonnées. لو بوان A ها هو كنشير ليه، ها هو هنا. لو بوان B 2 1. لو بوان C moins 1 0 moins 1. Et le point A, il est là. Le point O, l'origine des axes, il est là. Donc je passe à la deuxième ou bien la troisième question. Nous avons démontré que A est milieu du segment BC. Donc je vais vous donner trois méthodes différentes. La première méthode, donc voici le point B, le point C, le point A au milieu ici. Donc avec les vecteurs. Donc AB plus AC égale le vecteur nul. Donc A est milieu de BC si et seulement si le vecteur AB plus le vecteur AC est égal le vecteur nul. إذا première méthode غادي نحسب لي coordonnées ديال AB، هادشي راه مقرر ديال إعدادي، x b moins x a y b moins y a غيعطينا لو فيكتور 1 1. AC كذلك غيعطينا موان 1 موان 1. ولاحظوا أن AC هاد لو فيكتور هذا، شوف هنا موان هنا موان وهنا 1 هنا 1، donc c'est moins le vecteur AB. C'est-à-dire AC plus AB est égal le vecteur nul. Donc voici la première méthode. Deuxième méthode غادي نستعملو les affixes des vecteurs. إذا هنا غنبين أن ZAB plus ZAC est égal Z le vecteur nul. وهذا ها ZAB plus ZAC غتعطيني ZB moins ZA plus ZC moins ZA. غادي نحسب ZB moins ZA، voici le ZB, voici le ZA, 2 plus I moins 1 هي 1 plus I, plus ZC moins ZA, moins I moins 1. Supprimer les parenthèses, 1 moins 1, 0, I plus moins I, c'est 0. Donc j'ai trouvé le nombre complexe nul. Donc cela veut dire que يعني التوائم اللي كنقول دائما، إذا التوائم ديال هادو راه هما le vecteur AB plus AC égale le vecteur nul. شوفوا la troisième méthode. La troisième méthode, vous allez voir ici que c'est une méthode, autre méthode. Donc je vais calculer ZAC sur ZAB qui est égal à ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Je fais les calculs ici, je trouve moins I moins 1 sur 1 plus I, factorisé par moins 1 et divisé, donc vous trouvez
موان 5. دونك لو فيكتور هاد لو كومبلكس هذا لقيته هو لو كومبلكس موان 1. Et le complexe moins 1 sous forme trigonométrique, c'est le complexe de module 1 et d'argument pi. إذن أشنو هذا؟ اش كيعني ليا؟ اش كيعني ليا هذا؟ كيعني ليا أن النقطة B est déduite du point A par la rotation de centre, déduite du point C par la rotation du centre A et d'argument de centre A où la rotation l'angle هنايا راه هو P. إذن هنا كان عليا نكتبها هنا. j'ai oublié d'écrire ceci, cette phrase. هنا le point C est déduit de B par la rotation de centre A et d'angle P. Et cela veut dire que A est le milieu de BC ou bien de CB. Nous avons l'isobarycentre. Soit j'ai l'isobarycentre du triangle OBC, donc l'isobarycentre, le barycentre des les points O, B et C affectés respectivement de 1. Donc on a 1, 1, 1. GO plus GB plus GC est égal vecteur nul. وكتبت هنا بينت راه هو السنتر دو غرافيتي، مركز الثقل. اذا هنا غادي نستعمل جي ا، غندخل هنا ا وهنا لا غولاسيون دو شال جي ا دونك سا دون 3 جي ا بلس ا او بلس ا بي بلس ا سي. ا بي بلس ا سي est égal le vecteur nul. علاش؟ لان ا ميليو دو بي سي. كتبقى 3 GA COA moins OG moins plus AOC moins OA égale le vecteur nul. Donc ça donne 3OA moins OA c'est 2OA moins 3OG égale vecteur nul. Donc 3OG égale à 2OA. Donc OG égale à 2 tiers OA. Cela veut dire بالتوائم إذن l'affixe de G, c'est 2 tiers. L'affixe de OA, c'est 1. 2 tiers fois 1, c'est 2 tiers. Donc, ou bien le point G, comme un point avec abscisse et ordonnée. Donc, G a pour abscisse 2 tiers et pour ordonnée 0. وهذا راه يعني يتفق مع كون، غادي نرجع هنايا وغادي نذكركم، يعني هاد المثلث هذا او بي سي لو سونتر دو غرافيتي ديالو سيتادير ليزوباريسونتر راه هو كيكون على لا ميديان، هو لانترسيكسيون دي 3 ميديان المتوسطات. اذا هنايا او ا سي اون ميديان. علاش؟ لانها تمر من او ومن المارك ومن منتصف من ا اللي هو منتصف بي سي. اذا هذه ميديان. دونك لو بوين جي le centre de gravité, c'est-à-dire l'isobarycentre. كناخد هاد المسافة هادي من او ا من او ل ا وكنقسمها على 3 وكنوضع جي à partir de O غيكون à 2 tiers de la médiane OA à partir de O انطلاقا من O. مركز ثقل المثلث يوجد على جوج الأتلات 2 tiers de la médiane. لا ميديان هنا راه هي لا دغوات وحتى لو سيغمون او اتا راه كيتسمى ميديان. اذا هكذا اكون قد انهيت هذا التمرين. اذا القاكم في فرصة اخرى بحول الله مع تمرين جديد. الى اللقاء.